Maayong adlaw. So, kani nga time Sabado, walay klase. So pag weekend manggod tagsara ko mo uli kay lagi mahal ang pamasahe. So imagine almost 1k back and forth. So kanang 1k ako na lang nang ipuyo. So pag mabata na to nga nabug kaning maghinuktok man tan no. Magunahuna siguro tagon sa atong buhaton, napabatay kanon, napabatay makuot. So ngani man gyud ang realidad sa atong kinabuhi. Pero laban lang gihapon ta. So kani nga adlaw nagunahuna ko unsay akong buhaton nya natumba pag yun agay. So tikto. So kani nga adlaw nagunahuna ko unsay akong buhaton kay kung may klase Sabado man laay man pud kayo og magtambay. So naghuna-huna mi nga mangahoy na lang ko nya uban ako akong estudyante kay nagdaan mi nagsabot nga mangahoy lagi mi nya manguha pod mi og puso. So alangan na mamulakaw tanong nga watay kaon kutasan pud daan na. So moto nga naghaling ko na ebidensya nga wala gid mi kana ang sugnod kay bunot na gid ang akong gi sugnod nang uhara ko anas likod kay wala man gilain. Mao na lang ako na lang gigamit ning mga bunot bahalag magpuot sa aso basta kay na lang gud tay masugnod kay mga hoy pa man lagi ko ana. Nya mao to nga nagpalit ko daan og kape kay aron naay masud sa tiyan ba aron di po tagutomon kay basin og mautuhan ko didto kay layo man pud adto man ko na mga hoy sa yuta sa ako ang estudyante nya medyo distansya po din nya nangapi ko daan kay amen na lang masudlan ang ahong tiyan nya parisan po na ko kanon nya while nangapi nakanahuna nanapod tay mahuna-hunaan nga unsa tong buhaton maayos tong kinabuhi aning perting mga laaya nya maghinuktok magidtaan anong mahinuktok magidta nya nagsugod ako baktas padulong kay layo man pud siya baktasonon pero enjoy man pud na nagjacket ko narang kahagard kayog nang amo na siya dito may padulong sa size kani nga part 5 pa ni siya naman na mga balay didto. Naabot na may dinhiya sa ilang bukid na araman kakuan medyo bakilid niya kay mga hoy man lagit ta kay daghan may palkata didto. So mo ni nga ni lugsong mi padung sa ubos kay naaman poy nagkupras kuno ang iyahang angkol ug ang iyahang tatay na aron ka dangog kay sisingot akong tsinelas nagbasa nya laban lang gyud taan man lang malingaw kaysa magtambay kay kanay lagi nga time nahudan mi og kahoy na hantud naabot lagi mi didto sa ilahang ubos nya nanguha na lang pud dayon mighapit og kana ang puso kay nagsabot lagi mi nga mamuso mi mamani lang sagingan mo na akong estudyante nangita mi ahay makuha na mga puso kay man lang malibre og sudan kana pa bay paliton.